राज्य एवं केंद्र सरकार जो सबू जनहितकारी योजना अच्छी से सबुर सुविधा एवं फायदा गरीब खटिकिया लोके तांको परिवार पाई पाउना। हाँ आज्ञा आमे कहूँ खोर्धा ब्लॉक अंतर्गत कंपुर ग्राम पंचायत मणिपुरा ग्रामर समस्त वार्डर किछि बासिंदा करुण वेदना जहाँ कहते मनर कथा। हाँ आज्ञा किए कहूँ मोर बात्यारे घर भांगी जाइछि, मते प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण घर खंडे मिलला नहीं। आउ किए कहूँ मते 10 वर्ष हेबो मु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रे घर खंडे आवेदन करी मते ए पर्यंत मिलुनी। एवं आउ किए कहूँ मु आवेदन करी करी निराश मते घर खंडे मिल पाला नहीं। सरकारंकर मालमाल योजना थाई मध्य आज गरीब निराश रे पड़ी रही तार दुख को आदरी मणिपुरा ग्रामवासी माने सहिबार सीमा टपिबारु आज किछि महिला एवं पुरुष एकाठी होई कंपुर ग्राम पंचायत कार्यालय सामने धारणा देइथिले। आमर प्रतिनिधि तथा समाजसेवी श्रीजुक्त निमाचरण महाराणा सेठारे पहुंची ग्रामवासी को बुझाबुझी करी तांको दुख पचारि बुझिथिले। समस्तଙ୍କର गोटिए असुविधा ताहा ହେଲା सरकारଙ୍କର ଯେଉଁ जनहितकारी योजना अछि ଯଥା प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रे घर सब कुआडे जाउछि आमे पाइबार योग्य थाई मध्य आमे पाइ पाउ नाही। जहार छाताघर अछि ताकू मिलुछि हेले आमर छाटीमाटी चाଳ छपर घर थाई मध्य आमको घर मिलुनी कौन पाई। तेणु ग्रामवासी वृंद गणमाध्यमक जरिया सरकार को अनुरोध करछंती। आपण परिचय दियंतु कौन समस्या है आपनकर? आपण आवेदन करथिले केबे जो आवेदन करथिले आपण परिचयटा? अच्छा आपनकर कंपुर पंचायत? अच्छा आपण पंचायत रे प्रधानमंत्री आवास योजना 10 वर्ष ला काको मिलिनी? नाही सारे किछि मिले ना जे पहिला ठू हम देखि के जाउहंती घर द्वार नाही आ भागी भुजी के पड़िछि आपण केते वर्ष ला अप्लाई कलेनी? हां 10 वर्ष हो 10 वर्ष ला अप्लाई कलेनी। आ जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो पंचायत को आछी सेतरा आपण जाई सरपंच को किमा हमरो वीडियो महोदय को अभियोग करथिले? हां करथिलु सारे। कोन कहिले से माने? अरे हां हां करले किछ बुझिलेनी। अच्छा आपनकर को घर? हमर चाळ घर सारे एबे एडजस्ट घर 2 वर्ष होला गोटे पकई दे देबे भागी भुगी गलानी वर्षा हेई। आपण परिचय दियंतु। मर्चना बळे सिंह। अच्छा कोन को पंचायत आपनकर? कंपुर पंचायत। कोन समस्या है आपनकर? घर हमर भांगी जाईती बात्यारे। को बात्यारे? ए फन्नी बात्यारे। आवेदन करथिले? हां सरकार तरफ जो 3300 टंका मिलथिला हेटा पाइथिले आपण? नाही पाइ नांती। अच्छा ए विषय केते थर जाय कि सरपंच एवं ब्लॉक अधिकारी एवं वार्ड मेंबर सब जणै छथि? हां जणाइथिले। जनला पर कोन कहिले? आसीथिले बैंक रू भी आसीथिले देखि कि जण गले से किछि हेनी आज्ञा। अच्छा केते वर्ष हला आपण आवेदन करलेनी? हां 10 वर्ष हे गेला। आपण मिलिनी? आपण को घर? हमर एडजस्ट घर से फणी भांगी की पानी हिल गउछ वर्षा दिन। आपण परिचय दियंतु। हमर लोभा बळे सिंह। आपण को पंचायत? कंपुर पंचायत। खोर्धा ब्लॉक? खोर्धा ब्लॉक कंपुर पंचायत। अच्छा कोन समस्या अछि आपनकर? मोर अछि 15 वर्ष हेलाणी मु इंदिरा आवास पई घर पई पकैतिली आ आज जाके हेलाणी किछि हबागुनी बात्यारे जो फन्नी बात्यारे घर मोर उड़ीकिरी वर्षा पवन रे आमे केते दिन पड़ी की रहबु धार उधार करी की एडजस्ट बखराटी पकैछु आ मोर छात घरटे हेई पारु नै घर पई मु आवेदन करूछि। अच्छा ए विषय अभियोग कोडी करथिले? अभियोग आमे जाई की ब्लॉक रे जाई की देइथि लेखि की। अच्छा से आज जाके किछि हेइनी। वीडियो शिकायत करथिले? वीडियो हां देखा आइथिले। आ सरपंच? सरपंच को देखा आइथिले। कोन कहिले से माने? कहते हाँ आसिले करूँ। दियंतु। प्रसन्न कुमार पंडित। अच्छा को पंचायत? कंपुर पंचायत। कौन अच्छी समस्या आज ग्रामवासी मैंने एकत्रित होइछ? ग्रामवासी एकत्रित होइछन्ति एमानकर असुविधा सकाशे एकत्रित होइछन्ति। असुविधा सब थिबारु एकत्रित होइछन्ति। कौन समस्या रहले जे एकत्रित? घर नाही भत्ता नाही नाही एम सब विभिन्न प्रकार समस्या सकाशे एकाठी होइछन्ति। केते वर्ष धरि लागि रहला ये समस्या? 12 वर्ष होला एमती आसी लागि रहला। ए विषय अभियोग कोडी करथिले? अभियोग हेले अभियोग नेउछन्ति पुनी ताकू कुआडी रहि जाउछि से फाइल किछि भी घर मिलुनी कि कोनोस दिन मिलुनी? एमती आसुछि जाउछि ये तो मां माने कहउथिले जे आपण माने गां रे बहुत प्रधानमंत्री आवास योजना हरिलुट होउछि किंतु भत्ता समस्या कोन अछि पुनी? पाउना हंती जे न पाइबा लोक पाउछन्ति।
ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି କେବେ ଘରେ? ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଏକ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ପାଇବେ କି କିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର କଅଁପୁରରୁ ମଳିପଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସୁଧାକର ଜେନା। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଘର ପାଇଁକା ବହୁତ ଫର୍ମ ପକେଇଲୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ନେଇକି ପକେଇଲେ, ଆମେ ବି ପକେଇଲୁ। ଘର ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆଜଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗା ଫନିରେ ଉଡ଼େଇକି କୁଆଡ଼େ ଆଜଷ୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ବି ଆମେ ସେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଫର୍ମ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତାକୁ କେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସକୁ ନେଇକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜନସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବୁନି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଏମିତି ହେଇକି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ରହିଲେନି? ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଆମେ ତ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ଆମେ ବି ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମର ବି କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲାନି। କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଘରକୁ ହେଇଠି ଯିବେ, ଆମର କେଉଁଠି ଛାତ ଘର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେବେ। ଆଉ ଦିଟା ଛାତ ଘର ବି ଆମରି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବି ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ, ଦିଟା ଛାତ ଘର ମିଳିସାରିଲାଣି, ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିଳୁନି। କ'ଣ ଦୁଇ ଥର ଘର ପାଇକି ମିଳିଲାନି ତାଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ମିଳିସାରିଲାଣି ଦି ଥର ବି। ଆପଣ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଜଣେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାଣି 2 ଥର, ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ମିଳିପାରୁନି। ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କଅଁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି? ଆମର ଚାଳ ଘର ଯେଉଁ ଯେତେ ତ ଆଉଛି, ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋଟେ ହେଲେ ଘର ଫର କିଛି ଆମର ମିଳୁନି। ଆସିଲେ ବି ଲୋକ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ, ମାନେ ଯେତେ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେ ସିଏ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଘର? ଆମର ଚାଳ ଘର। ଚାଳ ଘର ଆପଣଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇଟା ତ କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା, ଆମର ତ ଘର ମିଳିଗଲା, ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ବି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେତେଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ବି କହିଲୁ, ଯେ ସେଇଟା ବି ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? କରିଲେ ସିନା ହେବ, ପଇସାଟା ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ସିନା ଆମକୁ କହିଲେ ହେବ। ଆମେ ନ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ସେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସିଏ ଆମକୁ ଜଣାଇବା କଥା। ଆମେ କ'ଣ ଆସିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରିକି କହିବେ ହଁ ଦିଅ, ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆ କରିବୁ ତା କରିବୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆଉ କିଏ କରୁଛି, କିଏ କରିକି ଦେଖାଉଛି କି? କଅଁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ନିମାଇଚରଣ ମହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।